Kapoy ning gakuan kang ba dali. Na. Mayonnaise mo ka. Mayonnaise kang. Mayonnaise, 1/4. Kang mayonnaise daw asa man. 1/4 mayonnaise din. Now. Ano yun? Okay. Cheese. Lagi po. Cheese. Tapos, Si Kang oh, namalit si Kang oh para sa spaghetti. Margarita. Margarita next table. Uy! Wala ko kabalo sina kamong taga dire. Punta na lang tayo. Dito Kang dito. Ay si Kang kahina sa akong body oy. Daara nagpalibog sila gun sa ilang palito no. Ay. Si Kang na ko. Mag-benfish na ito. Wala bitsi. Babalaan ba? Mag-benfish na ito. Gapalibog gid sila gun sa ilang palito. Pineapple.